हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू रिव्यू ऑन पॉइंट। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल तुम्हारे हुस्न के नाम की। तो लेट्स स्टार्ट होता है ड्रामा जहाँ पे सलमा और उसके अब्बा जो हैं वो परेशान हाल खड़े हुए हैं। उन्हें परेशानी हो गई है कि लड़की को कोई लड़का क्यों पसंद आ गया। हालांकि जिस तरह के हाउस होल्ड में सलमा पली बड़ी है या जिस तरह का उसके बाप की सपोर्ट होती है उसको, तो ये थोड़ी अजीब सी बात लग रही है कि अब्बू इतने परेशान क्यों हो गए, वो भी बग़ैर मिले हुए। खैर ये बात हो जाती है आपस में उन दोनों मियाँ बीवी की। माँ जो है वो अभी भी बज़िद है कि इसलिए मैं आपको मना करती थी कि लड़कों के साथ ना पढ़ाएं सलमा को, और बाप जो है वो कह रहा है कि सलमा तो मासूम है, उसे अभी पता ही नहीं है दुनिया का, दिस एंड दैट। इस तरह की ही कन्वर्सेशन होती है। दूसरा सीन हमने देखा कि वो बुआ जो है बैठ के चाय पी रही है और सलमा वहाँ के बैठ जाती है। खैर सलमा जो है वो आके बुआ के पास बैठी है। बुआ अकेले अकेले चाय पी रही हैं, जिसके ऊपर सलमा कहती है कि आप अकेले ही चाय पी रही हैं। सलमा फिर उनसे बातें करती है कुछ कि मैं पेंटिंग कर रही थी और मैं अब किताब पढ़ूँगी। इतनी देर में उसकी अम्मी आ जाती हैं तैयार हुई भी कि अभी तक तुम तैयार नहीं हुए। तो सलमा चौंक के पूछती है क्योंकि मैंने तैयार क्यों होना था, तो उसे बताती हैं कि जमील भाई के बेटे की मेहंदी और तुमने वहाँ जाना है। सलमा के लाख नाना करने पे जो बुआ होती हैं वो उसको रेडी कर ही देती हैं। सलमा जो है वो बहुत प्यारी लग रही होती है तैयार होके, और ये सारे पहुंचते हैं उस मेहंदी पे। वहाँ पे आतिफ़ और उसकी फैमिली भी आई हुई होती है। आतिफ़ अपनी अजीब सी नज़रों से सलमा को देख रहा होता है। मुझे तो लस्ट भरी नज़रें ही लगती हैं उसकी, और सलमा अवॉइड करती है उसका इस तरह देखना। उसके बाद हमने एक सीन देखा जहाँ पे मलिक साहब और कुरैशी साहब जो है बहुत अच्छी तरह से हंस हंस के रिश्तों वगैरह की बातें कर रहे हैं, और बिल्कुल सामने खड़ी हुई इन दोनों की मिसेस जो हैं एक दूसरे से नज़रें भी नहीं मिला रही और चुप करके बातें सुन रही हैं उनकी। और इसी फंक्शन में आतिफ़ जो है वो ज़बरदस्ती सलमा का हाथ पकड़ता है और उससे अपनी मोहब्बत का इज़हार करता है, जिसके ऊपर सलमा उसे कहती है कि आप अपनी दौलत से मेरी मोहब्बत नहीं ख़रीद सकते। ऑडेसिटी चेक करो इस बंदे की कि सलमा मुंह के ऊपर रिजेक्ट कर रही है, नफ़रत का इज़हार कर रही है, लेकिन शादी इस लड़के ने इसी से करनी है। खैर उधर से सलमा के अब्बू का भी मुझे समझ में नहीं आया कि क्योंकि प्लानिंग तो उनके भी दिमाग में भी चल रही है, और वो जब शादी ब्याह की बातें हो रही होती हैं तो यहाँ पे वो मलिक को हिंट दे देता है कि हम तो कब से आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप आएँ और दिस एंड दैट, मतलब रिश्ता लेके आएँ प्रॉपर, उस तरह से हिंट देता है। खैर बाद में जब आतिफ़ को ये बात उसके अब्बू बताते हैं कि इस तरह से कुरैशी साहब ने हिंट दिया आज के रिश्ते के लिए तैयार हैं और दिस एंड दैट, तो आतिफ़ की तो कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता और वो कहता है कल की होती आज ही शादी हो जाए। दूसरी तरफ कुरैशी साहब जो कि हैं सलमा के अब्बा, वो भी एक प्लान रेडी कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि अब ये मैटर मेरे हाथ में है तो तुम परेशान ना हो, अपनी बीवी को कहते हैं। और दूसरी तरफ वो सलमा को कहते हैं कि तुम सिकंदर को कहो कि वो उससे मिले। सलमा खुश हो जाती है, कॉलेज जाती है, सिकंदर से मिलती है, सिकंदर को बताती है। सिकंदर भी बहुत खुश होता है और थोड़ा सा नर्वस भी हो जाता है कि अब मैं क्या करूँगा, किस तरह मिलूँगा, और पहले तो मेरी अम्मी को आना चाहिए था, लेकिन वो कहती है अब मेरे अब्बा तुम्हें बुला रहे हैं तो तुम्हें मिलना तो पड़ेगा। यहाँ पे सबा कमर स्पेशली और इमरान अब्बास बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। जिस तरह की उनकी इस सीन में केमिस्ट्री है और जिस तरह वो हंस रहे होते हैं, हमें इस तरह के सीन और चाहिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नज़र आ रहा है ड्रामे की स्टोरी से कि ऐसा कुछ होने नहीं वाला। बहरहाल ये सीन अच्छा था। बेसिकली ऐसा लग रहा है कि अब्बू जान ने अच्छी सी प्लानिंग कर ली है, और अब नेक्स्ट डे तय हुआ था अगली शाम को सिकंदर ने सलमा के अब्बा से मिलने आना था। लेकिन अब्बा चिल हैं, इसका यही मतलब है, और उधर आतिफ़ के भी रिश्ते की बात शुरू कर दी हुई है उन्होंने इनडायरेक्टली, तो ये तो पता चल रहा है कि सलमा के अब्बा गेम तो डाल चुके हैं कोई। खैर अगली सुबह को यूनिवर्सिटी का हमने सीन देखा, कॉलेज का सीन देखा, जहाँ पे सलमा और उन लोग की क्लास चल रही है और सलमा बार बार कनखियों से देख रही है सिकंदर को, लेकिन यहाँ पे सिकंदर जो है उसके एक्सप्रेशंस बड़े अजीब से हैं, और वो फुल ऑन सलमा को इग्नोर कर रहा है और उससे नज़रें नहीं मिला रहा। याद रहे कि पिछले एपिसोड्स में हमने देखा है कि वो इन्हीं नज़रों ही नज़रों में रोमांस करते हैं जब वो क्लास में बैठे होते हैं। तो यहाँ पे सलमा को भी शायद थोड़ा सा लग रहा है ऐसा कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, लेकिन वो उसे उसकी तरफ देखता ही नहीं है सिकंदर। खैर जी शाम का वक्त होता है, सलमा बहुत ज़्यादा तैयारी करती है अपने तैयार होने पे भी, और ट्रॉली से जाती है, बहुत सारे एहतमाम कर रही होती है, कप डिसाइड कर रही होती है चाय के लिए कि कौन से रखने चाहिए, बहुत खुश नज़र आ रही होती है। और यहाँ पे सबा कमर खुद बहुत प्यारी भी लग रही होती हैं, मतलब खुश हैं तो खुश लग भी रही हैं।
بٹ یہ خوشی ان کی تھوڑی دیر کی ہوتی ہے کیونکہ وہ انتظار کر کر کے تھک جاتے ہیں، اور فائنلی قریشی صاحب آ کے اپنے گارڈ کو کہتے ہیں کہ دروازہ بند کر دو۔ ساری شام گزر جاتی ہے اور سکندر نہیں آتا۔ اینی ہاؤ اگلے دن وہ روتے ہوئے اپنی دوست منیزہ کو یہ سب کچھ بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ نہیں آیا اور پتہ نہیں اسے کیا ہوا تھا، جس کے اوپر منیزہ جو ہے کوشش کرتی ہے اسے کام ڈاؤن کرنے کی کہ ہو سکتا ہے کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہو۔ پھر وہ اس کے دوست کے پاس جاتی ہے تو دوست کہتا ہے کہ سکندر تو اب ہاسٹل میں بھی نہیں ہے۔ تو اب ان لوگ کو تو اب یہی لگ رہا ہوتا ہے یہاں تک کہ سکندر ہاسٹل بھی نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی ایمرجنسی ہو گئی اور وہ گاؤں چلا گیا ہو۔ سلمیٰ روتی بھی ہے، بہت ہی زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اس کو اپنے ابا کے سامنے۔ جب وہ گھر واپس پہنچتی ہے کالج سے تو دیکھتی ہے کہ عاطف کے پیرنٹس آئے ہوئے ہیں، اور اس دفعہ وہ اس کا باقاعدہ طور پہ رشتہ مانگنے آئے ہوتے ہیں۔ جب وہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو سلمیٰ جو کہ عاطف کی امی کے پاس ہی بیٹھی ہوتی ہے وہ اٹھ کے چلی جاتی ہے ایکسکیوز می کہہ کے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے ابو کے پاس ہے اور ابو سے پوچھ رہے ہیں تمہیں پتہ ہے نا عاطف کے پیرنٹس کیوں آئے تھے؟ تو وہ کہتی ہے کہ ابو آپ ایک چانس دیں سکندر کو، ایک چانس دیں مجھے۔ اس طرح سے اس کی منتیں کرتی ہے اپنے باپ کی، اور باپ فائنلی پھر مان جاتا ہے سب کچھ بتا کے، اس کو اپنا پوائنٹ آف ویو بتا کے کہ وہ کیوں شادی کرنا چاہتا ہے عاطف سے اور سکندر سے کیوں نہیں کرنا چاہتا۔ تو وہ اس کو ہفتہ 10 دن کا ٹائم دیتا ہے کہ ٹھیک ہے ہفتہ 10 دن ویٹ کر لو۔ اسی کنورسیشن کے دوران جو سلمیٰ کے ابو ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں سکندر سے اس لیے بھی تمہاری شادی نہیں کرنا چاہتا کہ آرٹسٹ لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، وہ بڑے موڈی قسم کے ہوتے ہیں۔ تو مجھے انکل کی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ ایک طرف تو وہ اپنی بیٹی کو بھی آرٹس پڑھانے کے حق میں تھے کہ ٹھیک ہے بیٹی کر رہے، اور دوسری طرف وہ اتنا ڈیگریڈ کر رہے ہیں آرٹسٹ کو، کیونکہ ڈے فرسٹ سے ہم نے تو بہت براڈ مائنڈڈ دیکھا ہوا ان کو، تو آئی ڈونٹ نو کہ وائی ہی از ڈوئنگ دس۔ سکندر کا غریب ہونا ایک بات سمجھ میں آتا ہے کہ باپ جو ہے وہ اپنی بیٹی کے فیوچر کو لے کے پریشان ہے، لیکن آرٹسٹ کو تو اس طرح نہ کہنا۔ اینی وے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سلمیٰ جو ہے وہ اپنے کمرے میں آتی ہے اور اداس اور پریشان بیٹھی ہوئی ہے۔ آ کے پھر وہ ریڈیو آن کرتی ہے تو وہاں پہ لائیو مشاعرہ چل رہا ہوتا ہے، اور مشاعرے میں اس کو سنائی دیتا ہے سکندر حیات، اور وہ اپنی نئی غزل سناتا ہے۔ سلمیٰ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور وہ بڑے غور سے اس کی غزل کو سنتی ہے۔ نیکسٹ ڈے ہم نے دیکھا کہ سلمیٰ کالج گئی ہوئی ہے اور منیزہ کو وہ بتا رہی ہے کہ میرے لیے عاطف کا رشتہ ہے، جسے سن کے منیزہ جو ہے بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور ایک دم ہائپر سی ہو جاتی ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تم کس لیے اس کی پرپوزل کو ایکسیپٹ تو نہیں کرو گی نا؟ تو وہ اس کو کہتی ہے کہ میں کس کے لیے پرپوزل کو ایکسیپٹ نہ کروں؟ پھر وہ کہتی ہے سکندر کے لیے، تو جس کے اوپر سلمیٰ پھر اس کو بولتی ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا، اور اسے وہ سارا سین بتاتی ہے کہ ریڈیو پہ وہ لائیو کل تھا، یعنی کہ وہ اسی شہر میں ہے اور اس نے کالج بھی چھوڑ دیا تاکہ میرا سامنا نہ کرنا پڑے، اور مجھے وہ چھوڑ چکا ہے۔ اب ٹوٹنے والا دل تو سلمیٰ کا ٹوٹ گیا، لیٹس سی کہ اب وہ اپنی ایگو میں عاطف کا پرپوزل ایکسیپٹ کرے گی اور پھر آگے سب کچھ کیا ہوگا۔ ہم نے نیکسٹ پرومو میں بھی دیکھا ہے کہ وہ دلہن بنی ہوئی ہے اور منیزہ اسے یہ خبر دیتی ہے کہ سکندر واپس آ گیا، اور پھر وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ سکندر نے مجھے پرپوز کیا۔ اب شکل سے تو منیزہ کی ایسے ہی لگ رہی ہے کہ جیسے وہ جان کے یہ بات کر رہی ہے سلمیٰ کو اس ٹائم پہ۔ اب یہ تو آنے والی ایک ساتھ میں ہی پتہ چلے گا۔ ٹل دین یو گائز ٹیک کیئر، سبسکرائب مائی چینل، شیئر دا ویڈیو، لائک دا ویڈیو۔